utukufu wake ambaye nakuweka mbali na Mungu. Nini nakukimbiza uwepo wa Mungu? Kwa nini unaambatana sana na faida zako? Kwa nini unaambatana sana na kutaka kwako? Kwa nini unapenda tu mwili yako? Kwa nini unataka tu tutimize acha ya moyo wako? Kwa nini unapenda Mungu? Kwa nini unataka kumtegemea wewe? Kwa nini unataka kuwa mwaminifu? Wewe unakuwa tu vitu visivyokamilika kabisa kila siku. Kila wakati unaanguka. Unakamata wanza ufikie kukamilisha. Utakaso unakuwa kama ndoto. Wewe ufikie kujitakasa. Wewe ufikie unaishi katika uasherati. Mawazo yako yanakuwa tu katika unafiki. Leo Bwana atakufungua kwa uwezo na neema.